بيته واصحابه وازواجه والى ائمه الاسلام المسلمين وعلى ذريته وشيخ الاسلام اجمعين خصوصا الى سيدنا المهاجر الى الله احمد بن سيدنا الحبيب المقدم محمد عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن سيدكم على الشيخ وابو الاسلام وابي هذه الحبيب عمر بن عبد الرحمن عبد الشيخ علي بن عبد الله بارك الى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد والى روح الحبيب علي محمد الحبشي والى روح اولاده بن انيس بن ابي الحبشي والى روح احمد بن ابي الحبشي والى روح عبد الله بن محمد علي شهاب الدين ثم الى روح الحبيب حسن وابي سالم ابناء الحبيب عبد الله بن شادي ثم الى روح محمد بن عبد المالك ثم الى روح محمد بن سالم بن حفيد الى روح علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والى روح الحبيب الكتب عبد الجد بن احمد السقاف ثم الى ارواح اولياء الله من مشارق الارض الى مغربها والى ارواح ائمه الاسلام والمسلمين والى ارواح مشايخنا خصوصا الى ارواح العلامه الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير صاحب سفينه النجاه ثم الى ارواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ملكة الموثوبتهم ضعف حسناتهم وعرفتنا بجميع ينفعنا بهم يجيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وان الله يحفظ اولادنا يحفظ اصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الامراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبه ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وان يرزقنا ارزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقه ولا يعذبنا عليه ان الله يطول اعمارنا في صحه وعافيه يختم لنا بالحسنى والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد
واجعل لنا في الجنان مجمعا. ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمعين. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمعين. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعلانا. صلى الله عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. بصدق ما حدا حاد المودة عين الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس صلى الله لا عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. فارتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. طه عبده من به في ذكره عظم به حنانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا. صلى الله عليه. واستشعرا
منيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنك وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه سوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه الله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله لما عليه جاء وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه الوالد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه
إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. ضربا في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النوائي لرسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وإما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, anta fil hasyri maladun laka kullul halki tabza wa yunaduna daraman ya Rasulullah qad daha min hawlin afdha ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا فلها أنت فتسجد، مرحبا وتنادى اشفع تشفع، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا فعليك الله صلى، مرحبا ما بدا النور وشعشع، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبك الرحمن نسأل، مرحبا وإله العرش يسمع، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، بركة الهادي المشفع يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، بركة الهادي المشفع يا الله، يا عظيم المن يا رب يا الله، شملنا بالمصطفى جمع يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، بركة الهادي المشفع يا الله، وبه فانظر إلينا يا الله، واهدنا بكل مجمع يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي المشفع يا الله، اكفنا كل البلايا يا الله، وادفع الآفات وارفع يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي المشفع يا الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد الطرى وآله وصحابه ما سنعشى، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله صلى الله عليه. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا، صلى الله عليه. عليك
Minayatul maula tuhitu bi Ahmadin fi kulli hinin batinan wa ayana sallallahu alaihi ardo'athul ummu summa suwaibatun wa halimatun mansuduha karbana sallallahu alaihi basarat suwaibatun sayyidaha abalahabin a'taqaha farhana sallallahu alaihi yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadithu atana sallallahu alaihi annal adaba muhaffafun fi kulli isnainin li farhatihi biman wafana sallallahu alaihi adama al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala iman sallallahu alaihi ra'at halimatu ma ra'at min barakati muhammadin ma hayyaral azhana sallallahu alaihi darra lahu sadiu wa qad kana ibnuha yabitu yabki musghaban jayana sallallahu alaihi lakinnahu laylata an ja'al habibu bata mawfurar ridha syab'ana sallallahu alaihi wajarratin naqatu albanan wa qad zamunat duaibatuha fakana syana sallallahu alaihi karohu rifqatuha wa sallamat asjarun ahjarun ala maulana sallallahu alaihi subhana man antaqa asjaran wa ahjaran Tuhayyil Mustafa subhana ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Hada wa qad nasa al-habibu bi siratin mardiyatin wa ma ata isyana sallallahu alaihi ainullahi man nadabahu asana ta'diban nabi ihsana sallallahu alaihi sadukan musinan daifatin wa futuwatin wa amanatin bi'awana sallallahu alaihi himmatin wa sajaatin wa tawaggurin wa makarimin la tatasihu sallallahu alaihi ya aminu wa huwa fi ahli sama ni'mal aminu lahul muhaiminu sallallahu alaihi dhahabat bihil ummu tazuru abahu fi taibata idh fihal himamu kana sallallahu alaihi wal mustafa fi badniha wa qad ata alaihi sittun min sinihil ana sallallahu alaihi wa qad atahal mautu hina rujuiha fahabahu abdul mutallibi hanana sallallahu alaihi sanataini wafahul himamu fadammahu ammun malal atfu alaihi janana sallallahu alaihi Utubathu bintu Huwailidin bil khamsi wal islina hazat bil musabbahi syana sallallahu alaihi qad haqqaqal maula laha amalaha nalat salaman aliyan wa makana sallallahu alaihi wa muskilatan liwadil hajaril aswadi fil ka'bati haisu abana sallallahu alaihi ansi adil agli wa waqadil hija
سبحان من علمه وعلمنا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن. صلى الله عليه. وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان. صلى الله عليه. ودعا ثلاثا في خفافاته أن اصدع بما تؤمر به إعلانا. كثرت أذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوالى. ماتت خديجة وأبو طالب في ال50 فاشتد الأداء فنونا. وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به السريانا. ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا. أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا. عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا. والإذن بالهجرة جاء يثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا. وقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا. قدرا وتعظيما ولشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان. ضربا وعفوا والسخاء وتواضعا وجد حنا محبة وحنانا. والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أزحى شاربا ريانا. والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا. ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا. أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. نتجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. وحبيبه وصفيه
زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين. اللهم زاهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة وعلينا بذلك على عجل بالنسر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kita lanjutkan kajian fikih Safinatun Najah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah ibn Sumaid. Hal-hal dilarang sampai apa? Oh ya. Hal-hal yang dilarang saat janabah ini. Oh ya. Faslon yang pada pertemuan yang lalu kita mempelajari hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak berwudu. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Ada 4 hal yang dilarang bagi orang yang tidak berwudu.
baik dia tidak berwudu, memang tidak berwudu, atau dia berwudu namun wudunya batal. Ada 4 hal yang dilarang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama as-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Salat, tawaf, memegang atau membawa mushaf. Nah, kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu perinciannya. Kemudian ini sekarang wa yahrumu 'alal junub ya. Wa yahrumu 'alal junubi, dan diharamkan bagi orang yang junub. Siapa orang yang junub itu? Yaitu janabah. Janabah itu dari kata bu'ud. Secara bahasa junub itu artinya bu'ud atau sesuatu yang jauh. Nah, yang dimaksud junub di sini adalah orang yang mengeluarkan mani, baik mengeluarkan mani dengan cara apapun, maka dia termasuk orang yang junub, baik laki-laki atau wanita, karena wanita juga mengeluarkan air mani ya. Kemudian dia disebut junub atau janabah. Secara bahasa artinya bu'ud. Kenapa disebut janabah? Karena pada saat dia dalam kondisi itu, maka dia jauh dari sholat, jauh dari hal-hal dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilarang bagi orang yang dalam kondisi seperti itu. Makanya dia disebut janabah atau junub. Di dalam ayat suci Al-Quran juga disebutkan wa in kuntum ala junubin fatahharu, ya. Dan ketika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian menyucikan diri. Jadi ada hadas besar, ada janabah. Janabah itu termasuk dalam hadas besar, sedangkan hadas besar itu ada banyak. Di antaranya haid dan nifas itu termasuk hadas besar, dan junub juga termasuk hadas besar. Nah, bagi orang yang junub, baik laki-laki atau wanita, diharamkan baginya sittatu asya, 6 perkara yang diharamkan. 4 hal yang diharamkan sama dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi, yaitu sholat, tawaf, memegang dan membawa mushaf. Ini sudah kita bahas, makanya kita loncati, tidak perlu dibahas lagi. Jadi 6 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. 4 pertamanya sama dengan 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Jadi kita tinggal membahas 2 saja. Nah, apa saja? Yang kelima, wal-lubthu fil masjidi. Al-lubthu fil masjidi. Al-lubthu fil masjid yaitu berdiam di masjid. Yang dimaksud berdiam di sini bukan beriktikaf, tapi yang dimaksud berdiam di sini adalah diam walaupun sejenak di masjid, walaupun tanpa niat iktikaf. Dan termasuk bagian dari berdiam di masjid adalah taraddud. Taraddud itu bolak-balik. Itu termasuk berdiam di masjid. Jadi kalau saya berjalan masuk ke masjid, kemudian saya kembali ke tempat, ke arah saya masuk, maka saya sudah disebut berdiam di masjid. Jadi yang termasuk berdiam di masjid, diam walaupun sejenak di masjid, dan taraddud. Apa taraddud? Bolak-balik, jalan bolak-balik di masjid. Apa jalan bolak-balik? Menempuh jalan yang
dilewati saat dia masuk, itu dia sudah termasuk berdiam di masjid. Nah, berdiam di masjid itu diharamkan. Jadi kalau orang dalam keadaan junub bagaimana? Ya, dia harus bangkit segera keluar dari masjid. Atau kalau dia dalam keadaan junub di luar masjid, maka haram baginya masuk ke dalam masjid, kecuali orang yang dalam keadaan darurat. Umpamanya seperti orang yang junub terkunci di dalam masjid, tidak bisa keluar dari masjid. Maka pada saat situasi seperti itu sah-sah saja dia tetap berdiam di masjid, walaupun sebagian ulama mewajibkan dia segera bertayamum supaya menunjukkan bahwa dirinya itu mengagungkan masjid. Nah, kalau orang dalam keadaan junub masuk ke dalam masjid, melewati masuk ke dalam masjid, itu artinya tidak berhenti dan tidak kembali ke arah jalan dia masuk, maka itu sah-sah saja. Jadi umpamanya saya dalam keadaan junub, saya harus melewati masjid, umpamanya. Bukan lewat depan masjid ya, lewat masuk ke dalam masjid. Saya masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain di depan saya. Ini tidak termasuk lubuz atau tidak termasuk berdiam di masjid. Tapi kalau saya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, tapi searah dengan pintu yang masuk. Jadi ada pintu dua gini ya. Saya masuk dari sini, kemudian saya keluar dari sini, ini sudah termasuk lubuz. Jadi yang tidak termasuk lubuz atau berdiam di masjid, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain yang ada di depan saya. Saya kira bisa difahami ini ya. Nah, ketika kita cuma sekedar lewat masuk ke dalam masjid, maka itu tidak termasuk berdiam di masjid. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Orang yang dalam keadaan janabah tidak boleh berdiam di masjid. Kemudian selanjutnya wa qiraatul Quran. Dan orang yang dalam keadaan janabah tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Kalau orang yang dalam keadaan tidak berwudu, dia tidak boleh menyentuh, membawa Al-Quran. Membaca Al-Quran boleh tidak? Boleh, walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Asal dia waktu membaca Al-Quran tidak nyentuh Al-Quran. Kalau dia tidak menyentuh Al-Quran, maka boleh saja, sah-sah saja. Ada orang yang tanya, Ustaz, Al-Quran yang di HP itu boleh tidak disentuh tanpa berwudu? Bagian mengatakan, ya karena ulama zaman dulu belum ada HP. Nah, ulama sekarang ada yang mengatakan, kontemporer ini, Al-Quran yang di dalam HP itu tidak termasuk mushaf. Kecuali kalau tertulis di papan, tulis. Nah, tulisan itu khusus untuk Al-Quran yang di papan tulis, maka itu termasuk Al-Quran, tidak boleh kamu sentuh. Nah, tapi kalau Al-Quran, ya tulisan yang ada di Al-Quran itu kan file itu apa? Bukan tulisan itu. Apa istilahnya itu? Itu file itu kan, tidak berbentuk tulisan. Jadi itu seperti Al-Quran yang direkam dalam satu alat. Kaset Al-Quran boleh kita sentuh enggak? Boleh. Kaset Al-Quran itu bukan Al-Quran, nah, bukan mushaf. Kaset Al-Quran, CD Al-Quran boleh kita sentuh? Boleh. Walaupun sambil nyala keluar suaranya kita boleh megang. CD Al-Quran bukan mushaf. Nah, berarti file Al-Quran yang ada di komputer, yang ada di HP, dia tidak termasuk Al-Quran, tidak termasuk Al-Quran. Sama dengan Al-Quran yang tersimpan di dalam kepala kita, tidak termasuk mushaf. Makanya kepala kita walaupun hafal Al-Quran boleh kita bawa masuk ke kamar mandi. Kalau tidak bisa, kalau harus dikeluarkan repot ini ya. Nanti hafid Quran, orang yang hafal Al-Quran, badannya di kamar mandi, kepalanya harus keluar. Nah, HP dalamnya ada Al-Quran, boleh tidak dibawa
kamar mandi, sah-sah saja, asal jangan dibuka filenya di dalam kamar mandi, file Al-Qur'annya. Itu tidak layak, tidak pantas. Nah, kalau saya mau membaca Al-Qur'an sambil membaca Al-Qur'an yang ada di HP, nah, kalau kita bicara hukum fikih, sah-sah saja, karena Al-Qur'an yang di HP itu bukan mushaf. Bukan mushaf. Ini pendapat sebagian ulama kontemporer ya. Nah, tadi saya katakan kalau tidak punya wudhu, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa. Tapi kalau dalam keadaan junub, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Walaupun kamu tidak menyentuhnya. Kalau kamu dalam keadaan janabah, baca Al-Quran saja tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sampai kamu menyucikan diri kamu dari junub tadi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita sekarang tahu apa yang dilarang bagi orang yang tidak berwudu dan apa yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan janabah. Dua-duanya bisa terjadi pada wanita dan pada laki-laki. Nah, begitu juga saya tambahkan, orang yang dalam keadaan janabah makruh dia makan, minum makruh. Dimakruhkan makan, dimakruhkan minum. Kecuali dimakruhkan tidur dalam keadaan janabah, jangan tidur. Kecuali dia membersihkan kotoran janabahnya, kemudian berwudu terlebih dahulu, buang air kecil, membersihkan najisnya, istinja maksudnya, buang air kecil, istinja, membersihkan kotoran janabahnya, kemudian berwudu. Nah, setelah dia berwudu, maka tidak dimakruhkan dia makan dan minum. Nah, artinya kalau dia belum mau mandi besar, dia bisa umpamanya di tengah malam dalam keadaan dingin atau dalam cuaca yang dingin, tidak ada air yang hangat untuk dia mandi besar umpamanya. Dia bisa terlebih dahulu melakukan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu buang air kecil, membersihkan najis dan kotoran janabahnya, juga setelah itu berwudu, baru kemudian tidak dimakruhkan bagi dia makan dan minum. Nah, kalau membaca Al-Quran, walaupun dia sudah berwudu, tetap diharamkan dia membaca Al-Quran sampai dia menyelesaikan mandi janabahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa yahrumu bil haidi asyratu asya. Sedangkan bagi orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas, haid dan nifas, diharamkan bagi dia 10 hal. 6 hal pertama sama dengan yang diharamkan bagi orang yang janabah. Jadi tidak perlu kita bahas. Tinggal 4 ini yang kita bahas ya. Apa saja yang sama itu? As-salatu wa tawaf wa massul mushafi wa hamluhu wa qiraatul Quran. Itu 6 hal yang sama. Qiraatul Quran, orang yang dalam keadaan haid haram membaca Al-Quran. Orang yang dalam keadaan haid haram baca Al-Quran, haram nyentuh Al-Quran, haram bawa Al-Quran. Yang haram disentuh Al-Quran sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Termasuk haram menyentuh lembaran-lembaran yang ada di dalam Al-Quran, haram menyentuh mushafnya, haram menyentuh talinya, tali yang buat tanda Al-Quran, haram menyentuh. Itu termasuk bagian dari Al-Quran. Haram menyentuh tempatnya. Kalau ada tasnya Al-Qurannya itu, tas khusus Al-Quran, kan ada tas 30 juz itu ya, haram kamu pegang.
Itu termasuk bagian dari mushaf. Talinya ini yang buat kita kalungkan ini haram kamu sentuh, tidak boleh. Kalau Al-Qur'annya itu lemari khusus buat Al-Qur'an, seperti di masjid itu ada sunduk, kotak khusus untuk Al-Qur'an. Itu juga haram kotaknya kamu sentuh. Karena semua berkaitan dengan Al-Qur'an, berkaitan dengan mushaf. Nah, haram juga bagi wanita yang haid atau nifas membaca Al-Qur'an. Sama seperti orang yang janabah, ini diharamkan jika dia membacanya dengan tujuan mencari pahala bacaan Al-Qur'an. Kalau dia membacanya dengan tujuan perisai diri, menjaga diri, ada ayat-ayat yang setiap hari harus kita baca ini, untuk melindungi diri kita dari segala keburukan lahir ataupun keburukan batin. Umpamanya Nabi mengajarkan kita setiap pagi membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setiap mau tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau mau keluar rumah baca ayat kursi, diajarkan Nabi ini kan. Mau tidur baca ayat kursi. Saya dalam keadaan haid, boleh enggak? Seminggu enggak baca apa-apa, kita bisa kena macam-macam nanti. Kita tidak menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau saya dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas? Boleh kamu membacanya dengan tujuan perisai diri. Umpamanya malam-malam lewat kuburan, takut. Orang zaman sekarang lewat kuburan takut. Padahal kuburannya orang Islam semuanya, isinya orang soleh di situ ya. Lewat kuburan ini takut, ini tempatnya katanya anggap. Baca ayat kursi, boleh enggak? Saya dalam keadaan haid, boleh. Baca ayat kursi. Baca Yasin, boleh atau tidak? Kalau kamu membaca Yasin dengan tujuan perisai diri, sah-sah saja. Baca Waqiah, sah, boleh kamu baca Waqiah. Baca surat Al-Kahfi, boleh kalau kamu dengan tujuan perisai diri. Kalau tujuannya mencari pahala bacaan, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah, makanya waktu dalam keadaan haid, perempuan tidak boleh juga kirim Fatihah. Kirim Fatihah untuk arwah. Tidak diperbolehkan, karena yang dikirim apa? Pahala bacaan. Pahala bacaan. Ketika dia dalam keadaan haid, tidak diperbolehkan dia kirim Fatihah untuk arwah, atau saya baca Yasin, saya hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya. Dalam keadaan haid tidak boleh. Nah, kecuali kalau yang kamu hadiahkan zikir, sholawat, tidak ada masalah. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 7 kali, saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Boleh. Sah. Tapi kalau Al-Quran tidak diperbolehkan. Begitu juga boleh wanita haid dan nifas membaca Al-Quran dengan tujuan belajar atau mengulang hafalan. Diperbolehkan asal tidak nyentuh dan bawa Al-Quran. Nah, umpamanya dia menghafal Al-Quran 7 hari libur, tidak boleh baca Al-Quran. Kalau tidak diulang hafalannya, hilang nanti hafalannya. Jadi saya setiap hari walaupun haid, boleh tidak saya mengulang-ulang hafalan saya? Boleh, walaupun 30 juz. Boleh, dengan niat mengulang hafalan atau murajaah. Saya kira itu ya. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi bagi wanita yang haid, ini kita selesaikan ya, tinggal sedikit ini. Yang tidak diperbolehkan al-lubthu fil masjid, tadi sama dengan janabah ya. Was-shaum, puasa tidak diperbolehkan. Wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Kalau dalam keadaan janabah boleh enggak puasa? Boleh. Boleh puasa. Dalam keadaan janabah boleh puasa. Kalau Ramadan, ada orang tanya ke saya, Ustaz, saya dalam keadaan janabah boleh puasa Ramadan enggak? Enggak puasa dosa kamu.
Bukan pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Kalau kamu tidak puasa, dosa kan. Loh, tadi malam dalam keadaan janabah, tahu-tahu bangunnya kesiangan, subuhnya sudah jam 6. Belum mandi besar saya. Ini saya puasa atau tidak? Loh, tadi malam sudah niat atau belum? Sudah niat puasa. Ya sudah, kamu tinggal mandi besar, puasa. Karena orang yang dalam keadaan janabah tetap wajib berpuasa. Nah, ini karena dia tidak pernah baca Safinatun Najah, tanya dia. Kita sudah baca Safinatun Najah, jadi kita paham. Kalau kita dalam keadaan janabah puasa, tahu-tahu bangun sudah puasa, sudah adzan subuh. Puasa tidak saya? Ingat, yang diharamkan bagi orang janabah, sholat, tawaf, baca Al-Quran, nyentuh Al-Quran, berdiam di masjid, sama membawa Al-Quran. Baca Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Puasa tidak ada tuh larangannya, ya berarti boleh. Nah, kalau wanita yang haid, haram berpuasa. Saya ini kuat puasa, dosa kalau puasa. Nah, wanita yang haid berdosa dia berpuasa. Kalau sholat, dosa dia melakukan sholat. Dan setelah suci dari haidnya, tidak ada perintah qadha sholat. Sudah, yang tertinggal. Tidak ada perintah qadha sholat bagi wanita yang haid dan nifas. Tapi kalau puasa, karena setahun sekali, kalau sholat di qadha, utangnya wanita ini sholatnya bisa sebanyak-banyaknya nanti siang. Tapi karena puasa itu wajib setahun sekali, ini hikmahnya. Allah ini maha tahu kondisi hambanya ini ya. Karena puasa itu setahun sekali, kalau wanita itu dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, walaupun diharamkan dia puasa, tapi nanti setelah selesai Ramadannya, puasa yang tertinggal karena haid dan nifas itu harus dicatat dan diganti di bulan lain sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Sebelum datang bulan Ramadan berikutnya harus diganti. Kalau sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia masih punya utang puasa, maka dia berdosa kepada Allah SWT. Dikasih waktu 1 tahun, kamu kemana aja? Utangnya saya seminggu itu sedikit. Kan bisa dibayar Senin, Kemis, selesai. Cuma berapa kali Senin, Kemis sudah selesai. Ditambah nifas, walaupun ditambah nifas. Walaupun utang kamu 30 hari, sebelum ketemu bulan Ramadan berikutnya harus sudah selesai. Harus sudah terbayar utang puasanya. Kalau sampai belum terbayar, pertama dia berdosa. Berdosa dia. Jadi kalau berdosa harus bertobat. Kedua, selesai Ramadan dia harus segera bayar utang puasa yang tahun lalu ini ya. Selesai Ramadan tahun ini harus segera membayar. Ketiga, setiap 1 hari utang puasa yang belum dibayar sampai ketemu Ramadan lagi, setiap harinya kamu harus mengeluarkan beras 1 raupan. 1 raupan. Kafaroh, ada dendanya. Kalau saya utangnya sampai ketemu Ramadan lagi belum membayar 7 hari, ya berarti kamu selesai Ramadan yang ini harus segera bayar, dan setiap harinya 1 raupan, jadi sambil mengeluarkan beras 7 raupan. Paham ya? Nah, jadi puasa ini sangat penting. Ini banyak loh anak-anak kita ini perempuan tidak paham. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, saya dari utang puasa, perempuan ini, utang puasa dari kira-kira dari usia saya 17 sampai sekarang belum pernah saya bayar. Padahal usianya sekarang sudah 42 tahun. Berapa itu utang puasanya dia? Terus berapa kafaroh itu? Bisa buka toko beras dia itu ya. Bisa buka toko beras. Karena dia tidak pernah belajar. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu ilmunya, kalau dulu-dulu punya utang, segera dilunasi. Ada orang tanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya wafat punya utang puasa, saya bayarkan nggak? Kata Nabi Muhammad, kalau dia utang sama orang, kamu harus bayar nggak?
Harus saya bayar ya Rasulullah. Nah bagaimana kalau utangnya sama pencipta manusia? Harus dibayar juga ya. Utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini masalah puasa. Kemudian berikutnya wattala. Ini saya loncati dulu. Berikutnya wal murur fil masjid in khafat talwithahu. Lihat ini. Ini banyak orang tidak paham, disangkanya haid boleh duduk di masjid. Al-murur fil masjid, murur itu artinya marra yamurru, itu artinya lewat. Lewat di dalam masjid bagi wanita diperbolehkan. Jika ada syaratnya. Lewat di dalam masjid itu bukan tarodud. Seperti penjelasan saya tadi berdiam di masjid itu ya. Artinya masuk dari satu pintu, keluar ke pintu yang lain yang ada di depannya. Kalau orang dalam keadaan janabah kan boleh. Yang tidak boleh berdiam atau kembali ke arah pintu dia masuk. Tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kalau wanita yang dalam keadaan haid, boleh tidak lewat? Boleh. Boleh juga. Lewat dari satu pintu, keluar ke pintu yang lain. Wanita yang dalam keadaan haid, boleh asalkan tidak takut mengotori masjid. Maksudnya darah haidnya atau darah nifasnya tidak dikhawatirkan mengotori masjid. Kalau darah haid dan darah nifasnya tidak dikhawatirkan mengotori masjid, maka diperbolehkan dia lewat, sekedar lewat masuk masjid sama seperti orang yang janabah. Jika dia khawatir akan mengotori masjid, walaupun lewat, tidak taradud, tidak kembali atau tidak berdiam, walaupun sekedar lewat saja, hukumnya haram. Apalagi berdiam di masjid. Nah, makanya kalau pengajian wanita, buatnya jangan di masjid. Di musola tidak apa-apa. Musola itu bukan masjid. Sebaiknya kalau pengajian jangan di masjid, karena kalau di masjid nanti pasti ada liburnya. Ada liburnya. Nah, apa yang dimaksud dengan masjid? Bagian yang diwakafkan untuk masjid itu termasuk masjid. Nah, kalau berandanya masjid termasuk masjid enggak? Ya, kalau itu diwakafkan tanahnya untuk masjid termasuk bagian dari masjid. Nah, sebagian masjid itu yang diwakafkan untuk masjid hanya bagian dalam saja. Berandanya itu kanan, kiri, depan itu tidak diwakafkan untuk masjid. Boleh enggak wanita duduk di situ? Boleh. Sah-sah saja. Biasanya sebagian ulama di zaman dulu karena berhati-hati kanan kirinya beranda masjid itu tidak ikut diwakafkan untuk masjid, supaya nanti kalau ada zikir bersama, kajian, wanita mau ikut bisa di dalam situ. Contohnya seperti di Masjid Ar-Riyad Solo. Masjid Ar-Riyad Solo itu yang termasuk bagian masjid cuma kotak yang di dalam saja. Sebelah kirinya itu yang bagian makamnya Habib Anis, Habib Alwi, Habib Ahmad, itu tidak termasuk masjid. Makanya ada orang makam kuburan di dalam masjid. Kamu tidak paham apa-apa. Itu bukan bagian dari masjid. Nah, dikira yang pinter dia tok, yang lain tidak ada yang paham. Ya. Itu bukan bagian dari masjid itu. Yang sebelah kanannya juga bukan bagian dari masjid. Nah, orang yang tidak paham masuk ke Masjid Riyad, di berandanya yang sebelah kiri itu sholat tahiyatul masjid, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, itu bukan bagian masjid itu. Nah, tapi sah tidak sholatnya? Ya sudah, dapat pahala dia sholat, dia namanya tidak tahu. Tapi yang termasuk bagian dari masjid itu yang ada di dalam. Kalau niat iktikaf ya kita berada di dalam masjid, karena tidak ada iktikaf musola, tidak ada. Iktikaf hanya di masjid menurut pendapat yang kuat. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang diharamkan adalah at-talaq. Talak itu cerai. Ucapan talak atau ucapan cerai diharamkan. Nah, sebetulnya yang kena haram bukan wanitanya, tapi diharamkan bagi laki-laki mencerai wanita atau istrinya yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan
nifas. Nah, yang haram laki-laki kok dimasukkan di sini, yang diharamkan bagi orang yang haid. Padahal kan bukan orang yang haidnya yang kena haram ini, laki-laki. Apa kok ini maksudnya ahli fikih ini memasukkan ini termasuk hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid? Ya ini cuma diikut sertakan saja untuk pengingat. Seharusnya ini haramnya bukan bagi wanita yang haid, tapi bagi laki-laki yang istrinya sedang haid, diharamkan bagi laki-laki itu untuk menceraikan istrinya, mentalak istrinya yang dalam keadaan haid. Mengapa? Karena akan memperlambat masa iddah, akan memperlambat masa iddahnya. Sebab masa iddah itu, iddatul hayah itu iddah, masa iddah karena dicerai itu 3 kali masa suci. Kalau dia mencerai istrinya dalam keadaan istrinya suci, maka ketika dia mengucapkan aku talak pada saat istrinya masih suci, itu sudah terhitung suci pertama. Berarti tinggal istrinya itu haid, kemudian suci, kemudian haid, suci, sudah selesai. Nah, jadi seperti antara haid dengan haid, setelah itu selesai masa iddahnya. Tapi kalau dia cerai dalam keadaan talak, berarti masa iddahnya akan lebih panjang, akan lebih lama. Padahal itu kan cuma iddatul talak. Nah, berbeda kalau iddatul wafa, iddahnya wanita yang ditinggal mati, itu sebetulnya sebagai bentuk rasa berkabung, penghargaan terakhir untuk suami. Nah itu nanti akan kita bahas di babnya sendiri. Kemudian yang terakhir, al-istimta' bima baina surrati war rukbati. Al-istimta' itu istimta' berhubungan suami istri antara pusar sampai lutut. Diharamkan. Diharamkan bagi siapa? Bagi si suami dan bagi si istri. Tidak diperbolehkan. Istimta' itu bukan cuma sekedar berhubungan. Saya akan berbicara terbuka supaya tidak ada salah paham ya. Bukan cuma sekedar berhubungan seks. Tapi yang dimaksud dengan istimta' itu menikmati dengan cara apapun. Walaupun hanya dengan cara memandang. Diharamkan antara pusar sampai lutut bagi suami istri yang istrinya dalam keadaan haid. Selain pusar dan lutut, hukumnya halal. Hukumnya halal bagi istri dan suami. Makanya di dalam hadis dijelaskan, wanita yang membohongi suaminya ketika suaminya mendekati dirinya, membohongi suaminya bahwa dirinya dalam keadaan haid, padahal dia dalam keadaan suci, maka dia mendapat laknat dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wanita yang membohongi suaminya bahwa dia dalam keadaan suci, padahal dia dalam keadaan haid, dia juga berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si wanita itu harus tahu, karena ini kan berkaitan dengan diri dia. Keharaman ini berkaitan dengan diri dia. Kalau dia dalam keadaan haid, maka dia harus menjaga dirinya jangan sampai mengganggu suaminya, agar suaminya tidak mendekati dirinya. Kalau dia dalam keadaan suci, dia boleh melakukan semua itu, halal baginya. Tapi kalau dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, diharamkan. Dan dalam beberapa kitab disebutkan suami istri yang berhubungan dalam keadaan haid, istrinya akan menimbulkan banyak macam penyakit, termasuk
penyakit itu akan menimpa anaknya. Kalau dia lahir jadi anak, nanti anaknya akan terkena penyakit juga. Nah, itu sesuatu yang tidak lazim. Walaupun darah haidnya sudah tidak banyak. Nah, walaupun sudah mendekati masa suci, itu darah haid itu sudah tidak banyak, tetap diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, alhasil sebetulnya pada intinya jangan sampai melakukan hubungan suami istri pada intinya. Tapi istimta itu juga diharamkan, menikmati itu juga diharamkan karena ketika menikmati mengarahkan dia untuk melakukan hubungan suami istri. Makanya Imam Ghazali selalu menjelaskan wara'a kulli haramin huraibun. Kata Imam Ghazali, di belakang setiap hal-hal yang haram yang besar ada haram-haram yang kecil yang juga diharamkan. Karena kalau kita mendekati haram yang kecil itu kita mengarah kepada haram yang besar. Itu mengapa sebabnya Imam Syafi'i melarang laki-laki memperlihatkan pahanya. Aurat laki-laki menurut Imam Syafi'i pusar sampai lutut, karena paha itu mengarah kepada kubul dan dubur. Makanya diharamkan paha itu huraimun, yang menuju kepada haramun, kepada hal-hal yang haram. Kenapa laki-laki dan wanita dilarang berdua-duaan? Karena laki-laki dan wanita yang bukan mahram jika berdua-duaan itu mengarah kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya biasa-biasa itu, ya kamu hari ini selamat, besok belum tentu kamu selamat. Nah, supaya kita tidak masuk jurang, jangan jalan di tepi jurang. Kalau kamu jalannya di tepi jurang, ya jangan salah kalau suatu hari nanti kamu terpeleset jatuh masuk ke dalam jurang itu. Nah, supaya aman ya jauh-jauh dari itu. Makanya perintah larangan berzina bukan wala tazni, jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Mendekati saja jangan, apalagi berzina. Khamr juga begitu. Fajtanibu, jauhi khamr itu. Mendekati khamr saja, mendekati arak itu kita diharamkan. Mendekatinya kita haram, apalagi sampai minum. Nah, ini 10 hal yang diharamkan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Juga 6 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Jadi kalau kita hafal semua hal yang diharamkan bagi wanita ada 10, maka kita pasti juga paham 6 yang diharamkan bagi orang yang junub dan 4 yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu, termasuk dalam 10 hal yang diharamkan bagi wanita yang dalam keadaan haid atau nifas. Nah, kalau dalam keadaan istihadah haram enggak sholat? Wajib sholat. Wajib dia melakukan sholat. Wajib dia berpuasa karena istihadah bukan bagian dari haid. Nanti kita akan pelajari di tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taksir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تخصيص صحبه والحمد لله في البدر والتنامي. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Salamun alal mursalin. Minta maaf ini molor sampai jam